हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मुझे आप समस्त को वेलकम करछि केविजे क्लासेस को। आजिकार आम टॉपिक होची करंट अफेयर्स एवं करंट अफेयर्स आम क्या देखा जो रिसेंटली 2022 ओडिशा जो परीक्षा हम एएसओ ओसीएस ओ डबल एस जोटा कि ओडिशा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ओडिशा सिविल सर्विस ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जो परीक्षा हम तो मन रखता तार देहर जो करंट अफेयर्स गोटे आसो सबू से करंट अफेयर्स को आम डिस्कसन करवा पार्टे तो ये देखते ए टू जेड जहाँ भी किसी प्रतिदिन करंट अफेयर्स रही आम डिटेल्स पूरा एनालिसिस करवा एमसीक्यू फॉर्म रे क्वेश्चन फॉर्म आम आलोचना करवा तो यहाँ हूँ पार्ट 2 या पूर्व पार्ट 1 वीडियो मुझे बनई चैनल रखी जो आप वीडियो देखी ना এই ভিডিও দেখতে উপরে গোটে আই বটন আসবে সেই আই বটন উপরে ক্লিক করে দেখিপারে নহলে ভিডিওটিকে এন্ড স্ক্রিন মানে ভিডিও শেষ পর্যন্ত দেখুন তার এন্ড স্ক্রিন আপনার সে ভিডিও লিঙ্ক পাইবে নহলে ভিডিও ডিসক্রিপশন মধ্যে চেক করুন ଯାହାଫଳରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇକି ଆପଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଆପଣ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ତ ଆଜିକାର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେଉଁ ଏଏସ୍ଓ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ ରହିଛି ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ର କେବଳ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପାର୍ଟ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ତାର ମଧ୍ୟ 4ଟା ପାର୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିନି ଯଦି ସେଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କାରଣ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟୋଟାଲି ମୁଁ କହୁଛି ଯାହା ବି କିଛି ସେଠି ଆଲୋଚନା କରିବି ତା ଦେହରୁ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ତା ବାହାରୁ କିଛି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବନି जदि आप से वीडियो देखी ना आप चैनल को विजिट करूँ ना वीडियो डिस्क्रिप्शन में मुझे टोटाल से प्लेलिस्ट लिंक देदेवि से वीडियो आप देखिपारे से कहूँ वीडियो को लाइक करूँ कारण आज वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी आ प्रति पार्ट देखो मुझे जो करंट अफेयर्स पार्ट 1 में मुझे कौन आप प्रति पार्ट 20 लेखाएं क्वेश्चन डिस्कसन करी और जो जनरल अवेयरनेस रही है हिस्ट्री पार्ट मुझे आलोचना कर प्रति पार्ट 15 लेखाएं क्वेश्चन आलोचना कर तो एग्जाम पॉइंट ऑफ जहाँ भी किसी इंपोर्टेंट रही मुझे सब आलोचना कर चेक करेंगे तो मुझे कह रखुच्छी जब आप चैनल नुआ अच्छे चैनल को आप सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु पाखर दिया बेल बटन प्रेस करदे कारण चैनल सर्वदा इंपोर्टेंट वीडियो आसता है सर्वदा आप पाइपर तो चलते आज फास्ट क्वेश्चन कौन अच्छे देखी ना तो देखो तो फास्ट क्वेश्चन आप अच्छी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इग्लू कैफे रिसेंटली ओपन इन व्हिच यूटी ऑफ ओडिशा सॉरी यूटी ऑफ इंडिया तो मन रखता विश्वर जो माने सर्वबृहत इग्लू कैफे कौन इग्लूर अर्थ मन रखता जो पीट हाउस रही पीट हाउस नुहे आप मन रखता गोटे कैब टाइप रही जम्मू एंड काश्मीर तो कैब देखो बरफ ये बरफ पहाड़ भाई देखा पड़ी कि ना से भर गोटे गुंफा टाइप रही तो सहीटा को आम इग्लू कह इग्लू आउ माने हूँ देखो ता भर जो कैफे मैंने रही जोटी से बस भर बस कफि पीवा जगह रही तो सहीटा को आम गोटे कफि सप रही से भितर टोटाल यहाँ गोटे कफि सप ही कहवा तो यहाँ हूँ इग्लू कैफे तो यहाँ हूँ विश्वर सर्वबृहत इग्लू कैफे एवं रिसेंटली इंडिया कौ यूट रही तो मन जम्मू एंड काश्मीर ही होती तो देखो इग्लू कैफे नाम पचार दे पारे क्वेश्चन तो मन स्नोकुल देखो कौन कहवा या ना स्नोकुल तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ इसरो गोइंग टू लॉन्च EOS-4 बाय व्हिच रॉकेट इसरो माने मन रखते इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एवं यूएस लॉन्च कर यूएस कौन मन रखते गोटे यहाँ गोटे सैटेलाइट तो ये देखिए यूएस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट तो मन रखते कौन कहवा आम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कहवा तो ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च कर किए इसरो बर्तमान लॉन्च कर तो क्वेश्चन अच्छी सी कौ रकेट्रे से लॉन्च कर कारण देखो सैटेलाइटा मनु मन तो जीवन से गोटे रकेट नहीं जीव से कौ रकेटा नहीं तो मन रखिए ये PSLV C-52 रकेट ही नहीं जीव केवे लॉन्च हम मन रखिए हूँ आप फेब्रुआरी 14 तारीख में लॉन्च हम है कि नहीं आउ जो PSLV अर्थ कौन मन रखता PSLV अर्थ हूँ पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आ C-52 यहाँ मन ये के भूलें C-52 आ 11 अच्छी C-11 अच्छी C-25 अच्छी यहाँ मन रखता से C-11 मन रखिए आप कौन चंद्रयान फास्ट जो था नहीं जाता आ PSLV C-25 आप मंगलयान टाक नहीं जाता तो यहाँ सब मन रखिए कारण एग्जाम पर बहुत यहाँ मैंने या किसी ना किसी क्वेश्चन आस रिसेंटली जोटा कि आप जो EOS-4 जीव से आपंकर ES-4 विषय आप मन रखिए कौ सैटेलाइट से कौ रकेट से नहीं जी आप जानते ये जो PSLV C-52 है कि नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ फिनटेक ओपन समिट रिलेटेड टू डैश तो फिनटेक ओपन समिट कौन तो मैंने जो मान जो छोट छोट जो कंपानी सब रही स्टार्टअप जो सेवन सब कर प्रोत्साहित करने माने हूँ से फिनटेक ओपन समिति गठन कराई सी किए कर मन थे ये आप कौन अश्विनी वैष्णव जी आम रेलवे मिनिस्टर भी अच्छा IT मिनिस्टर रही सी गठन कर ये देखो से क्वेश्चन कौ डिपार्टमेंट सहित जड़ित यहाँ मन रखिए नीति आयोग है कि नहीं नीति आयोग तो नेक्स्ट क्वेश्चन जाए नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ रिसेंटली कंचोत फेस्टिवल ऑब्जर्व इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया कंचोत फेस्टिवल केबे कोडी होती मन रखिए जम्मू काश्मीर ये देखो बर्तमान यहाँ हूँ फेस्टिवल और यहाँ हूँ पिक्चर देख पारे
ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ସେଇଭଳି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେ କେବଳ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ କଞ୍ଚତ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଯେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ତାହା ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବି ଆସିପାରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବନେଇଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପିପିଟି, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ତ କଞ୍ଚୁଦାମ ଜାଣିଲେ, ଏଇଟା ପିକ୍ଚର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ତାମିଲନାଡୁର କ'ଣ ଥାଇପୁସମ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଥାଇପୁସମ। ଆଉ ୟୁକେରେ ହେଉଛି ହରିଏଲି, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ହରିଏଲି, ଏଇ ପିକ୍ଚର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଟିଏସ୍ ମାନେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଷ୍ଟେଟ୍ର ଅଛି ବଥୁକମ୍ବା, ୟୁକେ ମାନେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଆଉ ଟିଏସ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବଥୁକମ୍ବା ମାନେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଷ୍ଟେଟ୍ର ବଥୁକମ୍ବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। ଏମପି ମାନେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ତାନସେନ, ଇଏ ହେଉଛି ସେ ତାନସେନ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ତାନସେନ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଜିଏ ମାନେ ଗୋଆରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସିଗମୋ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ଗୋଆରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଗମୋ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। ତ ଚାହିଁବେ ଯଦି ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ, ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ, କାରଣ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରି ଦେଇପାରେ କାଲି। ମୁଁ ଏଠି ତ ଏ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଖାଲି କ'ଣ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କି, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ୟୁକେ ମାନେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଷ୍ଟେଟ୍, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଗୋଆ ଏମିତି ସବୁ ରହିଛି ନା ନାହିଁ। ତ କିଛି ପଚାରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରା ଲେଖିକି ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ରଖିବା ସହିତ ଲେଖିକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ରିସେଣ୍ଟଲି ହୁ ଇଜ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଏସ୍ଏସ୍ସି। ଏସ୍ଏସ୍ସିର ନୂଆ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ? ଏସ୍ଏସ୍ସି ହେଉଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍। ତ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ମନେ ରଖିଥିବେ। ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ନୂଆ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ତ ମନେ ରଖିଥିବେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏସ୍ କିଶୋର। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପର ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନାଁ ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ନାଁ ଗୁଡ଼ିକର ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗଦୀଶ କୁମାର କ'ଣ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମନେ ରଖିଥିବେ ୟୁଜିସିର କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ୟୁଜିସିର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍। ତ ଶାନ୍ତିଶ୍ରୀ ଧୁଲପୁରୀ କ'ଣ ଭିସି ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର କେଉଁଠିକାର? ଜେଏନ୍ୟୁ। ୟୁଜିସି ଅର୍ଥ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗ୍ରାଣ୍ଟ କମିଶନ, ଆପଣ ଜେଏନ୍ୟୁର ଅର୍ଥ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ତ ମନେ ରଖିଥିବେ। ଦିନେଶ ପ୍ରତାପ ସାକଲାନି କିଏ? ଏନ୍ସିଏଟ୍ର ଡାଇରେକ୍ଟର। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ରିଭାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଅପସନ୍ର କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଗୁଡ଼ା ଦେଇଥିଲି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରି ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ମନୋଜ ଆହୁଜା ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ହୁଇଚ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ମନୋଜ ଆହୁଜା ଇଏ ହେଉଛି ମନୋଜ ଆହୁଜା, ସେ କେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ରୂପେ ମନୋନୀତ ହେଇଛନ୍ତି? ମନୋନୀତ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏନ୍ସିଏଟ୍ର ଡାଇରେକ୍ଟର କିଏ? ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି ଦିନେଶ ପ୍ରସାଦ ସାକଲାନି। ମୁଁ ଟିକେ ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ଡିଆର୍ଡିଓର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର କିଏ ଅଛନ୍ତି? ମନେ ରଖିଥିବେ ଶ୍ରୀନିବାସ ମୂର୍ତ୍ତି, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଶ୍ରୀନିବାସ ମୂର୍ତ୍ତି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ହୁ ଇଜ୍ ଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆକ୍ଟର ପାସେସ୍ ଆୱେ ହୁ ପ୍ଲେ, ଏଇଟା ପ୍ଲେ ହେବା କଥା, ମୁଁ ପେ କରିଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ପ୍ଲେ ଭୀମ ରୋଲ୍ ଇନ୍ ମହାଭାରତ। ତ ମନେ ରଖିଥିବେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରବୀନ କୁମାର। ଏକ ପିକ୍ଚର ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ହୁ ଇଜ୍ ଦ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସେଡ଼ର ଅଫ୍ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର କିଏ? ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫଟୋ ଦେଖି ଜାଣିବେ। ତ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଭାଟିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି? ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସେଡ଼ର ହେଇଛନ୍ତି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସେଡ଼ର କେଉଁଠି କମ୍ପାନୀର ହେଇଛନ୍ତି? ତ ମନେ ରଖିଥିବେ ମେଡ଼ିବେଟ୍। ମେଡ଼ିବେଟ୍ ମେଡ଼ିବେଟ୍ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଡିଜିଟାଲ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ମାନେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ। ତ ସେଇ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସେଡ଼ର ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଆଉ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ମନେ ରଖିଥିବେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ହେଲା କି ନାହିଁ? ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ହୁ ଇଜ୍ ରିସେଣ୍ଟଲି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ପାଇଜର ଇଣ୍ଡିଆ। ପାଇଜର ଇଣ୍ଡିଆ କ'ଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମେଡ଼ିକାଲ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ। ତ ପାଇଜର ଇଣ୍ଡିଆର ନୂଆ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ? ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ନୂଆ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଜିଜ ତବାକୱାଲ। ତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ରିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ରିସେଣ୍ଟଲି। ତ ତାପରେ ଦିନେଶ ପ୍ରତାପ ସାକଲାନି ଜାଣିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏନ୍ସିଆର୍ର ଡାଇରେକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ ଶାହା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ଶାହା, ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ଶାହା, ଯିଏକି ନୂଆ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପାଇଜର ଇଣ୍ଡିଆ ନୂଆ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଶାନ୍ତିଶ୍ରୀ ଧଉଲପୁରୀ କ'ଣ ସିଏ? ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗଟ୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ଇନ୍ ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ 2020 ଫର୍ ହୁଇଚ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍। ଆପଣ ଏଇଟା ଜାଣିଥିବେ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ୱେଟ୍ ଲିଫ୍ଟିଂ ଅଛି, ରେସଲିଂ, ଜାଭେଲିନ୍ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଖେଳ ପାଇଁ କେଉଁ ଖେଳାଳି ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ାଲ ଜିତିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ପିପିଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ୟା ଭିତରେ ନିହାତି ଗୋଟେ ନା ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବା କନଫର୍ମ ପୁରା। ତ ମନେ ରଖିଥିଲେ ମୀରାବାଇ ଚାନୁ, ଯିଏକି ସିଲଭର ମେଡ଼ାଲ ଜିତିଥିଲେ ୱେଟ୍ ଲିଫ୍ଟିଂ ପାଇଁ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି ବା ନେଟିଭ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଉଛି ମଣିପୁର, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ। ପିଭି ସିନ୍ଧୁ, ଯିଏକି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡ଼ାଲ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ପାଇଁ, ଘର ହେଉଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ପିଭି ସିନ୍ଧୁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପିଭି ସିନ୍ଧୁ। ନୀରଜ ଚୋପଡ଼ା, ଯିଏକି ମେନ୍ସ ଜାଭେଲିନ୍ ପାଇଁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ଜିତିଲେ, ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ଖଣ୍ଡାଧର, ଆପଣଙ୍କର ହରିୟାଣା। ତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ନୀରଜ ଚୋପଡ଼ା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ରବି ଦହିଆ, ଯିଏକି ସିଲଭର ମେଡ଼ାଲ ଜିତିଛନ୍ତି ରେସଲିଂ ପାଇଁ, ହରିୟାଣା ତାଙ୍କର। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ରବି ଦହିଆ। ଆଉ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡ଼ାଲ ଜିତିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଆପଣ ରେସଲିଂ ପାଇଁ ଜିତିଛନ୍ତି, ହରିୟାଣାରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆ। ଲଭଲିନା ବୋରଗୋହେନ୍, ଯିଏକି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡ଼ାଲ ଜିତିଛନ୍ତି ବକ୍ସିଂ ପାଇଁ, ଏବଂ ଆସାମର ତାଙ୍କ ଘର।
ये होउछन सी आम लवलीना बोरगोहेन। तो इंडियन हॉकी टीम मध्य ये देखिए ये होउछन इंडियन हॉकी टीम जे कि जर्मनी को हरई ब्रोंज मेडल जीतिछन्ती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी एटा चाहिए स्क्रीनशॉट मारिक मत रखु। अच्छा अच्छा देखो स्क्रीनशॉट मारिक खाली रखिदेले हेनी एगो लेखिक मत प्राक्ट करूँ 2-3 थर वीडियो को देखी दिखाते आपंकर प्राक्ट हो तो मन रही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ व्हिच कंट्री रिसेंटली गेव परमिशन टू इंडियन ट्रेडर्स फॉर ट्रेडिंग इन देयर कंट्री विदाउट वीसा। देखो कौन सी देश को जीवाई हेले माने आमको वीसार आवश्यकता रही। तेणुक देखूँ जदि ट्रेडिंग कर दूर कथा जीवाई भी आमको वीसा दरकार पड़ता है। तो ये मन रखता एमती गोटे कंट्री जी बर्तमान रिसेंटली इंडिया को आम इंडिया को कौन कर मैं विदाउट वीसा ट्रेडिंग करने परमिशन देती। तो मन से मालदीव्स। तो देखिए ना ये मालदीव्स तो बर्तमान ये परमिशन देती। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ था फ्रेंड्स ये मन रखता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी इन व्हिच स्टेट इंडिया इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया 4K मोबाइल टावर्स 4K माने पाखापाखि 4000 मोबाइल टावर्स बसो और से कौ स्टेट से मन रखते ओडिशा स्टेट है आटा किए निष्पत्ति अश्विनी वैष्णव जी कि आम आईटी मिनिस्टर रेलवे मिनिस्टर रही आईटी मिनिस्टर रही सी बर्तमान कर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ व्हाइट चिक मकाओ रिसेंटली लोकेटेड इन स्टेट ऑफ इंडिया व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया। तो व्हाइट चिक मकाओ माने जो माकटी आप देखते यार गाल गुड़िक पूरा धला अटे ये बर्तमान ओडिशा इंडिया देखा जाए सॉरी ओडिशा ओडिशा खाली इंडिया देखा जाए से मैंने इंडिया कौ जगह देखा जाए मन रखते अरुणाचल प्रदेश में देखा जाए। देखो मन रखते 2015 ही केवल चिन्ह देखा जाता 2015 पर केवे कौ जगह देखा जाता एवं रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश में ही देखा जाए। आ मन अरुणाचल प्रदेश मत आउ गोटे स्पेसीज देखा जाए जोटा कि आम कैस्केड फ्रॉग कहवा ये से फ्रॉग टी ये मत देखा जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड पल्सेस डे ऑब्जर्व इन व्हिच मैंने केबे से ऑब्जर्व कर पल्सेस डे ये हूँ कौन आम पल्सेस पल्सेस डे ना तो ये पल्सेस डे केबे मन 10 फेब्रुआरी 2022 रे ही करा जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी 22 मन सब वर्ष आपंकर कौन आप 10 फेब्रुआरी स्टार्ट के ये मन रखिए 2019 स्टार्ट होता है कि नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी हु इज द फास्ट वुमेन सीएमडी ऑफ ओएनजीसी ओएनजीसी कौन मन रखते ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। तो ये जो यार बर्तमान सीएमडी पर चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर किए ओमेन से जड़े ओमेन देखो ये तो फटो देखिए जापर ये किए। तो तापर देखो ये ऑप्शन ए रे कौन शांतिश्री धुलुपुड़ी जे कि JNU VC अच्छा भाइस चांसलर सोनाली सिंह के CGA आपंकर कौन कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट तो सी होती सोनाली सिंह। धृति बानार्जी जे कि जूलोजिकल सर्वे इंडिया तो GSA सर्वे तार हेड अच्छा ये बाकी रही कि अलक मित्तल। तो मन रखिए अलक मित्तल होती ONGC कौन आपंकर बर्तमान हूँ चेयरमैन बा CMD बा चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखूँ नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ COP27 गोइंग हेल्ड इन व्हिच कंट्री COP27 कौ कंट्री भाग जाऊँगी। तो मन रखिए यार ऑप्शन आपंकर हूँ कौन राइट आंसर दीजिए आपंकर कौन इजिप्ट जोटा कि आम मिश्र कहते से भाग जाऊँगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी व्हिच टनेल ऑफ इंडिया है कि नहीं व्हिच टनेल ऑफ इंडिया इज नाउ गेट रिटेन वर्ल्ड गिनीज बुक रिकॉर्ड। तो मैंने गिनीज बुक वर्ल्ड गिनीज बुक रिकॉर्ड ना पाई ना रही सी किए ये रोहतांग अटल आगे देखो अटल टनेल एवं रिसेंटली अटल टनेल ही कहुच्छी पूर्व तो ना था रोहतांग माने दरार मध्य कहुए कि नहीं। तो से राइट आंसर ऑप्शन सी जोटा बोथ ए एंड बी होगा देखते पिक्चर यहाँ मन रखते 10,000 रु अधिक 10,000 टू अधिक उच्चतार ये रही आउ ये देखो यहाँ कौ जगार अच्छी ये भी पचार देपे। तो मन रखते हिमाचल प्रदेश ये अच्छी है कि नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी हाँ आउ गोटे कथा भी मन रखिए जे यार केते माने हूँ लेंथ केते। तो मतलब 9.02 किलोमीटर पाखापाखि एति लेंथ ये भी मन रखता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ हु गट ऑरेंज कैप इन IPL 2021। तो सी किए मन रखता ना हूँ ऋतुराज गायकवाड़ ये हूँ गायकवाड़ ऋतुराज गायकवाड़ जे कि रिसेंटली ऑरेंज कैप पाई देखो आउ जो हर्षद पटेल से कौन पाई ये तो ऑरेंज कैप पाइले सी हूँ पर्पल कैप पाई यहाँ मन रखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देवा लास्ट क्वेश्चन जोटा कि 20 न्यू आप क्वेश्चन नंबर 20 न्यू रेपो रेट फिक्सड इन एमपीसी कौन आप मॉनेटरी पॉलिसी आप कमिटी। तो मन रखिए जे कि RBI अंडर जाऊँगी। तो ये बर्तमान रिसेंटली जो आप रेपो रेट फिक्स कर हम रेपो रेट मन रखिए रेपो रेट कौन जानते मन रखता रेपो रेट अर्थ मन कर ये धर बैंक ये धर हूँ RBI मन कहते ये हूँ
ମାନେ ପବ୍ଲିକ୍। ତ ଯେତେବେଳେ ପବ୍ଲିକ୍ ଲୋନ୍ ଦରକାର ପଡ଼େ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆସେ, ସେମିତି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋନ୍ ଦରକାର ପଡ଼େ ସେ ହେଉଛି କ'ଣ କରିଥାଏ, ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖକୁ ଯାଏ। ତ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେତେବେଳେ ଲୋନ୍ ଦେଇଥାଏ ତ ସେଇଠୁ ସେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେବ କି ନାହିଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରୁ, ତ ସେଇଟାକୁ ରେପୋ ରେଟ୍ କୁହାଯାଏ, ହେଲା କି ନାହିଁ। ସେଇଟା ରେପୋ ରେଟ୍। ତ ସେଇ ରେପୋ ରେଟ୍ର ଫିକ୍ସ କେବେ ହେଇଛି, କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଏବେ ହେଇଛି, ତ ମନେ 4.00% ହେଇଛି, ହେଲା କି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ 3.35%ଟା କ'ଣ, ସେଇଟା ହେଉଛି ରିଭର୍ସ ରେପୋ ରେଟ୍। ରିଭର୍ସ ରେପୋ ରେଟ୍ଟା ଫିକ୍ସ ହେଇଛି। ତ ରିଭର୍ସ ରେପୋ ରେଟ୍ କ'ଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପଇସା ବଳି ପଡ଼ିବ ସେ ପଇସାଟା ସେ କ'ଣ କରିବ, ସେ ପୁଣି ଆରବିଆଇକୁ ଦେଇଥାଏ କି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆରବିଆଇକୁ ଦେଲେ ପୁଣି ଆରବିଆଇ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେବ ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁଟାକି ରିଭର୍ସ ରେପୋ ରେଟ୍ କୁହାଯାଏ। ତ ରିଭର୍ସ ରେପୋ ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି, ତ ମନେ ରଖିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର 3.35 ଏବଂ ରେପୋ ରେଟ୍ କେତେ ହେଉଛି 4.00। ତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ, ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ, ଯିଏ ଆରବିଆଇର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରିସେଣ୍ଟଲି ହେଡ୍ ଅଟନ୍ତି, ହେଲା କି ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆଜି 20ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଣ୍ଡ ହେଇଛି ବା ଡିସ୍କସନ୍ ସରିଯାଇଛି। ଯଦି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ମୁଁ ଆଉଥରେ କହୁଛି, ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରିକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଜଣାଇନାହାନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଲେସନ୍ ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ସ ରହିଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପଚାରି ପାରିବେ, ମୁଁ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି କିଛି ବି ଭୁଲ ଭାଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି, କାରଣ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି, ତ କେଉଁଠି ବି କିଛି ବି ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ଭାଲ କହିଦେବି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଠିକ୍ସେ ଜାଣିପାରିବି। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯାହା ବି କିଛି ଏଇଭଳି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫାଷ୍ଟ ଚାଲିଯିବ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।